আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, আজকের রুকিয়াটাই হলো রোগীর শরীরে কিভাবে আপনি জিন হাজির করবেন সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা। মনে রাখার কথা হলো, যদি কোনো রোগীর শরীরে জিন হাজির হয়ে রোগীকে কষ্ট দিয়ে রোগীকে ছেড়ে চলে যায়, যেমন হয়তো সে বকাবকি করেছে অথবা পাগলামি করেছে অথবা বেহুশ হয়ে পড়েছিল, এইরূপ যদি কোনো অবস্থা কোনো রোগীর হয়ে থাকে, তারপরে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে, এখন এই রোগীকে আপনি যদি ওই জিনকে হাজির করে পুনরায় ভালোভাবে রোগীর শরীর থেকে বিদায় করতে চান, তাহলে এই রুকিয়াটি আপনার জন্য। রুকিয়াটি হলো, আমরা যেভাবে পড়ে শোনাচ্ছি, আপনি রোগীকে আসন করে বসিয়ে চোখ বন্ধ করে হাতের মুখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকবে, আর আপনি এই রুকিয়াটি ইয়ারফোনের মাধ্যমে অথবা সাউন্ড বাড়িয়ে দিয়ে রোগীকে আপনি শোনাবেন। এই রুকিয়াটি শুনতে শুনতেই আশা করা যায় জিন এসে রোগীর শরীরে হাজির হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে চলুন রুকিয়াটি শুনে নেওয়া যাক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাহু মিন সুলাইমান ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লা তা'আলু আলাইয়া ওয়া'তুনি মুসলিমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير আল্লাহ তাআলার হুকুমে দুষ্ট জিন যারা এই রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ এসে উপস্থিত হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলার হুকুমে দুষ্ট জিন যারা রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ এসে উপস্থিত হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলার হুকুমে দুষ্ট জিন যারা এই রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ এসে উপস্থিত হয়ে যাও।